Ngapain sih video dulu? Kalau lagi capek ngerakit, ini rakitan 30 unit ya harus selesai nih. Jadi kita lagi ada rakitan guys di kantor. Nah kebetulan speknya spek tinggi nih guys. Jadi generasi 1200 i5 11400F disanding dengan mainboard GB H510 garansi 3 tahun. Casingnya juga lumayan bagus nih, dari brand Infinity, tipenya Cyclops, sama power supply-nya Aerocool 550 watt disanding sama memori DDR4 16GB. Nah jadi udah siap pakai dengan SSD. Nah ini kita kerjakan ya dengan segini orang lah gitu kan ya, targetnya sehari selesai karena tidak pakai install gitu. Jadi buat teman-teman yang mau ngerakit, yang mau pengadaan, yang mau upgrade baik sekolah, kantor, kampus, di Supernova aja dijamin puas. Anda puas, saya lemas. Nih guys, SSD-nya pakai 500GB Samsung 980, udah speed kecepatan tinggi ya. Dijamin buat kantor itu nggak nge-lag. NVMe. Prosesornya pun box generasi terbaru ya. 5400F. Power supply-nya juga guys. Nah ini power supply-nya 550 watt. Ini VGA-nya full ya guys. GTX 1050 Ti. Jusnya, wow. Oke, pakai ini. Oke, jadi semuanya. Jangan masih ada isinya ini. Masih ada isinya guys. Kita boleh lempar-lempar. Pokoknya kita seperti ini. Tapi kalau lebih bagusnya sih dia pakai yang odong-odong itu, RGB kan RGB. Sini ada 1, 2, 3, 4 sama belakang ini 12 cm, semuanya di sini ini pakai 8 cm. Jadi warnanya nyala-nyala kayak odong-odong. Power supply sih belum termasuk dia. Biasanya sih gabungannya sama Infinity. Kalau Infinity tapi dia lebih suka Aerocool. Aerocool itu produk dari
Dari apa ya nak? Tarokul. Tarokul sama lah, sama kayak di PPG punya atau JPC. Itu produk terbaik dari Tarokul. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. I need you to hear and don't show any fear. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe, trying to protect your soul. Here we go.